Hello dear friends and my dear students, welcome to Math Prerana channel. ଆଜିର ଆମର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ, ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ 1ର। ପାଠ 1 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଓ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ପଢ଼ିବା। ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କ'ଣ? ସ୍ଥାନୀୟ ମାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମାନ। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ତାକୁ ସେ ତାହାର ସ୍ଥାନ କୁହାଯିବ ଏବଂ ସେ ଘରେ ଥିବା ମାନକୁ ତାହାର ମାନ କୁହାଯିବ। ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାର ମାନ, ମାନେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ମାନ ବା ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନର ମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନେଉଛି 3, 7, 5, 2। এই ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ এই ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ, 2ଟି ଅଙ୍କ, 3ଟି ଅଙ୍କ, 4ଟି ଅଙ୍କ। ତ এই 4ଟି ଅଙ୍କରେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବାହାର କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 2 ଅଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକକ ସ୍ଥାନ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦଶକ ସ୍ଥାନ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଶତକ ସ୍ଥାନ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ହଜାର ସ୍ଥାନ। ଓକେ, ସ୍ଥାନ ଆମେ ବାହାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇ ଅଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2, 2ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2, 5ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 5, 7ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ବା ତାର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ହେଉଛି 7 ଏବଂ 3 ଅଙ୍କର ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 3। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହେ 2 ଏକକ ଘର ଅଛି ବା ଏକକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ସ୍ଥାନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆମେ ବାହାର କରିବା ଶିଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖିବା 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 2ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 2 ଅଛି, 2 ହିଁ ହେବ। କାରଣ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଏକକ ଘର ଅଛି। ଏକକ ଘର ଥିବାରୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ 1ର ଗୁଣି ହେବ। ଏକକ ଘର ଥିବାରୁ 1ର ମୂଲ୍ୟ 1 ସହିତ ଗୁଣି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 2 ହିଁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବାହାର କରିବା। 5 ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ, 5ର ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 5 ଲେଖିବେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଘର ଅଛି? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦଶକ ଘର ଅଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? କ'ଣ 10 ଗୁଣିବେ। 10 ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 10, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 50 ଆସିବ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ 7ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ। ଇଏ ଆପଣ 7ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 1, 10, 100 ଘର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। 100 ମିନ୍ସ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 100। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 7ରେ କେତେ ଗୁଣିବେ? 100 ଗୁଣିବେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 700। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷରେ ଅଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 3। ସୋ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 3ର ଇଏ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଅର୍ଥ, ଏଇଟା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହିଁ ଲେଖାଗଲା, ବୁଝିବେ। 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ଏବଂ 1, 10, 100, 1000। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଇଏ 1000 ଘର ଅଛି, 1000 ଗୁଣା ହେବ। 1000 ଆପଣ ଗୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ପାଇବେ 3000। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଏଠି 2 ଅଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 2 ଅଛି। ପ୍ରଥମେ 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ସୋ 2 ଲେଖାଯିବ। 5 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 5 ଅଛି, ତା ପଛରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଅଛି, ସୋ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୂନ ପଡ଼ିବ। 5 ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶୂନ। 7ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଏଠି ଅଛି, ତା ପଛରେ 2ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? 2ଟା ଶୂନ ପକାଇଦେବେ। ଏଇଟା ସର୍ଟକଟ୍ ଉପାୟ। ଏଠି 3 ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଏଠି ଅଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବାହାର କଲେ, 3 ପଛରେ 3ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ସୋ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ? 3ରେ 3ଟି ଶୂନ ପକାଇଦେବେ। ସୋ ଇଟ୍ସ ଇଜି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ କିପରି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ ଆମେ ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ଦେଖିବା। ଦେଖ 2ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ କିପରି ଆମେ ବାହାର କରିବା। ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେବ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 2 ହିଁ ହେବ, କାରଣ ମୁଁ କହିଥିଲି 2 ଗୋଟେ ଅଙ୍କ, ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ 2 ଏକା ହେବ। 5ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 5 ହିଁ ହେବ। 7ର ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନ 7 ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ।
सेपरि भाव 3 गोटे मध्य अंक 3 रो स्थांखिक मान इक्वल आपनकर 3 एपरि भाव जे कोनोसी संख्या आपण करि परिबे आगु को मु कहिबी स्थानीय मान अछि एटी आपनकर सांख्यिक मान अछि तो ए दुईटा को कोनोसी गोटे संख्या रे आपण एटी दिया जे गोटे संख्या एटी गोटे संख्या दे जे संख्या दुईटी रो आपनकर स्थानीय मान सांख्यिक मान बाहर करिया पड़ियो स्थानीय मान अर्थ होउची संख्या रे थिबा अंक मानकर स्थान एवं सांख्यिक मान अर्थ होउची संख्या रे थिबा अंक मानकर वास्तव मान तो देखंतु ए संख्याटी आपनकर जो एठी अछि 4532408 तो ये देखो 8 स्थानीय मान 8 0 स्थानीय मान 0 4 स्थानीय मान देखो ये 400 कारण आपंकर 4 पर 2 अंक अच्छी से 4 रे 2टा 0 2 स्थानीय मान आपंकर ये 2000 अच्छी जेहेतु आपंकर 2 पर 3टी अंक अच्छी 2000 बा आप एमती कहींपारे 2 अच्छी आपंकर 1000 घर सो एफी आपंकर 2000 1000 गुणी हम आपंकर 2 सहित सेपरी 3 आपंकर स्थानीय मान 3000 5 स्थानीय मान हूँ आपंकर देखो ये आपंकर 5 लाख ये आपंकर 30,000 3 स्थानीय मान ये आपंकर 4 स्थानीय मान हूँ आपंकर 40 लाख ओके ये आपंकर गणतु ये आपंकर 4 देखो 1 2 1 2 3 6टी आपंकर अंक अच्छी 4 पर सो ये आपंकर 4 पर 6टी शून्य पड़ुची ओके सेपरी भाव आपंकर देखो ये 8 सांख्यिक मान 8 आपंकर कही मु अंकर वास्तव मान ये 8 सांख्यिक मान 8 0 सांख्यिक मान 0 4 सांख्यिक मान 4 2 सांख्यिक मान 2 3 सांख्यिक मान 3 5 सांख्यिक मान 5 4 सांख्यिक मान 4 तो ये गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करी रखिबा पड़िबो 0 जे कोनोसी स्थान रे रहिले मध्य तार स्थानीय मान 0 हुए जे कोनोसी स्थान रे रहिले भी इठी आपनकर देखंतु ये आपनकर 0 टी छे आपनकर 10 घर अच्छी आपनकर 10 घर अच्छी 10 घर थाई कि मध्य तार स्थानीय मान आपनकर 0 एका रहइबो ये आपनकर 1000 घर रहू लक्ष घर रहू कोटी घर रहू तार स्थानीय मान सब बेले 0 ही रहइबो तापर देखिबे आगो को एठी देखंतु ये आपनकर गोटे संख्या दिया जायछि ये आपनकर एठी गोटे संख्या दिया जायछि तो ये संख्याटी रे आपनकर स्थानीय मान बाहर करिया पड़ियो तो देखंतु एठी आपनकर 8 स्थानीय मान आपनकर 8 एठी आपनकर 1 स्थानीय मान आपनकर 10 घर अछि सो आपनकर 10 सेपरि 2 स्थानीय मान 200 3 स्थानीय मान आपनकर 3000 4 स्थानीय मान आपनकर 40000 5 स्थानीय मान आपनकर 5 लाख देखो आपनकर 5 पर आपनकर ये आपनकर केतेटी अंक अछि 5टी अंक से आपनकर 5 पर 5टी शून्य से परि भाबरे 4 पर आपनकर केतेटी अंक अछि 4टी अंक अछि आपन 4 पर 4टा शून्य से परि भाबरे ऊपर जागा मध्य देखो तापर एठी आपनकर 8 संख्या मान 8 1 संख्या मान 1 2 संख्या मान 2 3 संख्या मान 3 4 संख्या मान ये 4 5 संख्या मान 5 रूप कौन संख्या गुड़िकर विस्तारित रूप आम किपरि बाहर करि परिबा तो देखंतु एटी गोटे 543 लिखा जाइए आपनकर 543 लिखा जाइए तो ये संख्याटी आपनकर विस्तारित रूप किपरि बाहर करिबा प्रथमे देखंतु एथिरे आपनकर एक घर अंक आपनकर 3 अछि 10 घर आपनकर 4 अछि 7 घर आपनकर 5 अछि तो प्रत्येक अंकर स्थानीय मान बाहर करंतु 3 रे आपनकर स्थानीय मान 3 4 रे आपनकर 10 घर अछि जेहेतु आपनकर आर हबो 10 घर थिबार आपनकर आर स्थानीय मान होछि 40 एवं 5 7 घर थिबार तार स्थानीय मान होछि 500 एवं सेमानंकर जोगफल ओके ये आपनकर प्रथमे 5 घर अछि सॉरी 5 आपनकर 5 अछि आपनकर 7 घर सो आपनकर 500 मिसेले मिश्रण कले ता सहित 40 4 घर आपनकर 10 घर 4 थिबार एवं 1 घर आपन 3 दिबार ताको से 3 जन को जोगफल किछि नै देखो ये आपनकर 500 रे केते गुणिबे 100 गुणिबे एठी आपनकर मिश्रण 4 रे 10 गुणिबे एवं 3 रे आपनकर 1 गुणिबे ये बहुत सहज एठी देखंतु 3 4 5 6 एठी आपनकर 1 घरे 6 अछि सो एठी आपनकर 6 गुणन 1 तापर मिश्रण चिन्ह पकेबे एठी आपनकर 10 घरे 5 अछि आपनकर 5 गुणन 10 आथरे मिश्रण चिन्ह पकेबे एठी तापर आपनकर 7 घरे आपन 4 अछि सो 4 * 100 7 घरे 4 तापर आथरे मिश्रण चिन्ह पकेबे आपन
तापर आपण कौन करेंगे आपणकर 1000 घरे 3 अच्छी 3 1000 गुणिले 3000 या आपणकर यही भाव में आसो दी प्रकार लिखे आप प्रथम लास्ट आपणकर यही पद्धति दुईटी जो जोटी गोटे लिखले भी चलो ये आपणकर विस्तारित रूप देखो मुझे गोटे एग्जांपल नहीं करुँची विस्तारित रूप मनकर देखु 0 सॉरी 2 2 0 3 4 आपणकर विस्तारित रूप बाहर करेंगे देखो ये आप 2 अच्छी से आप 2 लिखे गुणन कौन करेंगे ना एक शेष में केतोटी आपणकर अंक अच्छी ये आपणकर 3टी अंक अच्छी पछरे सो आपणकर एक 3टी शून्य देवे एवं मिश्रण करेंगे एवं ये आप शून्य अच्छी स्मरण रखते शून्य सबुदिन स्थानीय मान आप शून्य अच्छे शून्य मिसाई देवे एवं मिश्रण चिन्ह पकेबे ये आपणकर 3 अच्छी तो 3 रे आप 10 घरे 3 अच्छी सो ये 3 रे 10 गुणिबे ये आप आउ थे मिश्रण चिन्ह पकेबे 1 घरे 4 4 गुणन 1 ओके ये आप करेंगे ये कलापर आप कौन करने पड़ो तापर आप आउ गोटे उपाय लिखिपारे केमती लिखे देखो ये आप 2 रे 1000 गुणा आपंकर 2000 हम मिश्रण आपंकर ये आपंकर शून्य मिसीजी सहित किसी फायदा ना ये आपंकर के अच्छी शून्य लिखिदेवे किसी कथा नहीं तापर आपंकर 30 ये आपंकर मिश्रण ये आपंकर 4 ये भाव में ये आपंकर एति आसो आई थिंक यू अंडरस्टैंड भावुँ तुम सब बुझी सारी एपरी भाव में आपड़ जेकोसी संख्यार विस्तारित रूप बाहर करें बहुत सहज जिनसटी को कौन पूर्ववर्ती संख्या आउ कौन सॉरी परवर्ती संख्या कौन पूर्ववर्ती संख्या देखो परवर्ती संख्या कौन जेकोसी संख्यार एक जोग कले तार ठीक परवर्ती संख्याटी पाऊ थाऊ अर्थात देखंतु 5 परवर्ती संख्या होची 5 मिश्रण 1 ये आपणकर 6 सेपरी 102 परवर्ती संख्या इक्वल टू 102 मिश्रण 1 103 52 परवर्ती संख्या 52 मिश्रण 1 इक्वल टू आपणकर 53 1030 परवर्ती संख्या सेपरी आपणकर कौन हेबो 1030 सॉरी 1000 ये आपणकर 30 मिश्रण आपणकर 1 ये आपणकर आसीबो 1031 ये आपणकर 1031 आसीबो सेही परि भाबे आपणकर एटा निजे काटंतु ये आपणकर 14350 सॉरी ये आपणकर 1,43,502 परवर्ती संख्या आपणकर 1,43,503 आसीबो एक मिसेइबे सेपरि हम देखिबा पूर्ववर्ती संख्या कौन जेकोसी संख्यार एक वियोग कले तार ठीक पूर्ववर्ती संख्याटी पाऊ थाऊ उदाहरण 6 पूर्ववर्ती संख्या 6 फेडाण 1 बा वियोग 1 ये आपणकर 5 109 पूर्ववर्ती संख्या आपणकर 109 फेडाण 1 ये आपणकर 108 ये भाव आप करें। थैंक यू सो मच।